Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel Urdu English Academy. देखिए आज के सबक में लेसन में हमने आप हजरात के लिए नए अल्फाज बहुत सारी वोकैबुलरीज लेकर आए हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखते जाइएगा। आगे के अल्फाज देखते जाइए। बांस जो है ना, बांस उसको कहते हैं बाम्बू, बाम्बू। बीस्ट, बीस्ट माना दरिंदा, बीस्ट। बिलीफ, बिलीफ माना अकीदा। ब्रूम, ब्रूम माना झाड़ू। कॉर्नर, कॉर्नर माना गोशा, किसी चीज का किनारा। क्रेसिस माना बुहरान, बुहरान। क्राउड, क्राउड माना हुजूम, रश। क्राउन, क्राउन माना ताज, ताज। ला, ला माना बहू, ला, ला माना बहू। आगे देखते जाए। डाइस, डाइस माना फांसा। डोजन, डोजन माना दर्जन चीज। एको, एको माना किसी चीज की गूंज। जेंट, जेंट माना देव, परी वगैरह। गल्फ, गल्फ माना खलीज, खलीज को कहते हैं गल्फ। आगे देख ली जाए। लोपर, लोपर माना आवारा आदमी। मेड, मेड माना लोंडी, लोंडी। मिसचीफ माना शरारत, मिसचीफ। मिस्टेक माना गलती। नेग्रो, नेग्रो माना खबशी। न्यूज माना खबर, अखबार। ओएसिस, ओएसिस माना नखलिस्तान। पासर बाय, राहगीर को बोलते हैं। प्रिंस माना शहजादा। प्रेजर, प्रेजर माना कैद खाना, कैदी। प्रूफ, प्रूफ माना सबूत, प्रूफ माना सबूत। आगे हैं रॉबर, रॉबर माना डाकू। स्काफ, स्काफ माना गलो बंद, गिला बंद को कहते हैं। आगे हमारे पास नए अल्फाज है, तो उसको देखते जाए। वार एंड पीस, उसके मुतालिक कुछ अल्फाज है। ये हमने पढ़ ली, इधर की कुछ अल्फाज बाकी, उसको देखते जाए। सीग, सीज माना मुहासरा। एयर रेड, एयर रेड माना हवाई हमला। आइए कुछ मुख्तलिफ अल्फाज उसको देखते जाए। आस माना गधा, ये पढ़े थे, आगे देखते जाए। हैंड कप, हैंड कप माना हथकड़ी। हॉलीडे माना तातील। होप माना किसी उम्मीद लगाना। हट माना झोंपड़ी, झोंपड़ी को कहते हैं। आगे के अल्फाज है कि सल्फर, सल्फर माना गंधक। मैग्नेटिक माना मैग्नेटिस।
مغناطیس۔ آگے ہے کچھ خاص اعضاء کے نام۔ پیپل منا کی پتلی، جوائنٹ منا جوڑ، چیک منا رخسار چیک۔ آگے ہیں پریشیس سٹونز، قیمتی پتھر کے نام۔ روبی منا لال، پرل منا موتی، نیٹھر منا عقیق، کورنلین منا فیروزہ، اور آگے ہے سفر۔ سفر منا یاقوت، یاقوت کو کہتے ہیں۔ آگے کے الفاظ دیکھیں۔ سپیڈ، سپیڈ منا بیلچا، بم منا بم، کمپیسس منا پرکار، کمپاس، کمپیس بھی اس کو بولتے ہیں۔ پسٹل منا پستول، پسٹل کو بولتے ہیں۔ سوارڈ تلوار، تلوار کو کہتے ہیں۔ کویئر ترکش کو بولتے ہیں۔ کیرر، ایرو، ایرو منا تیر۔ سیکل منا درانتی، درانتی۔ شیلڈ منا ڈال۔ پکیکس، پکیکس منا یا آکس، کدال کو بولتے ہیں۔ کارٹریج، کارٹریج منا کارتوس۔ سیزر منا کینچی، بال منا گولا۔ ہیمر منا ہتھوڑا، ہیمر، ہیمر منا ہتھوڑا۔ آگے الفاظ منٹ، منٹ منا پودینہ۔ روٹ، بیٹ روٹ منا چقندر، بیٹ روٹ۔ گرین منا ساگ۔ سویٹ پوٹیٹو، شکرقند، شکرقند یعنی پوٹیٹو تو آلو کو کہتے ہیں نا، سویٹ جب لگائے تو مانا ہے شکرقند، چقندر کی طرح ہے وہ بھی، شکرقند۔ آگے ٹرنپ، یہ ٹرنپ کی طرف شکرقند۔ شلغم، شلجم۔ آگے ہیں کولوکنٹیڈا، کولوکنٹیڈا منا، کولوکنٹیڈا منا کریلا۔ کوکمبر، کھیرا۔ کیروٹ، گاجر۔ کالی فلاور، گوبھی۔ بین، لوبیا۔ پی، مٹر۔ ریڈش، ریڈش منا مولی، مولی۔ آگے کے الفاظ ہمارے ساتھ دیکھتی جائے اس کو۔ سکیل، سکیل منا ترازو۔ اون منا تنور۔ پین منا توا، توے کو کہتے ہیں۔ بروم منا جاڑو۔ سپارکنگ، سپارک منا چنگاری۔ ملسٹون، ملسٹون منا چکی، چکی کا پاٹ۔ فائر پلیس منا چولہا۔ سیو منا چھلنی۔ پوپی سیڈ منا خشخاش۔ ٹونگز، چمٹا۔ ایشز منا راک۔ زیفران منا زعفران۔ چلی، مرچ۔ پیپر، سیاہ مرچ۔ فلیم منا شعلہ، فلیم منا شعلہ۔ آگے کے الفاظ ہے کلو، کلو منا لونگ۔ گارلک منا لہسن۔ کیروسین آئل منا مٹی کا تیل۔ ٹورچ منا مشعل۔ ٹرمیرک منا ہلدی، ٹرمیرک۔ آگے ہیں مین اینڈ ہز پروفیشن، انسان اور اس کے پیشے۔ بہت سارے پیشے ہوتے، کوئی کس چیز کا ماہر، کوئی کس چیز کا ماہر، دیکھتے جائے۔ کارپینٹر منا بڑھئی، کارپینٹر۔
سرویور، سرویور مانا سروے کرنے والا، پیمائش کرنے والا. ریسلر مانا پہلوان. آرچر یا آرکر بھی بولتے لوگ. آرچر مانا تیر انداز، تیر انداز کو بولتے. آگے ہے فزیشن. فزیشن مانا حکیم، ڈاکٹر. ٹریجرر، ٹریجرر مانا خزانچی. بروکر مانا دلال. گیٹ کیپر مانا دربان، حاجب. ڈینٹسٹ مانا دندان ساز، دانتوں کا ڈاکٹر. اسکلپٹر، اسکلپٹر مانا سنگ تراش، پتھر تراشنے والا. مونی چینجر مانا صراف، بینکر، صارف. پوٹر مانا کمار، کمار مانا برتن بنانے والا پوٹ. ڈائیور، ڈائیور مانا غوطہ خور، غوطہ زنی کرنے والا. آئی کچھ منرلز معدنیات، ان میں سے ہے ٹاک. ٹاک مانا برک، برک کو بولتے ہیں. کرسٹل مانا بلور، شیشہ وغیرہ. براس مانا پیتل. کوپر مانا تانبا. جیو، جواہر، جواہر کو بولتے جیوری. آگے قسم ہے زنک مانا جست، جست، جست لگانا، کھود لگانا. جست بھی بول سکتے، جست بھی بولتے لوگ. آگے سلور، سلور مانا چاندی. آگے کچھ الفاظ اس کو دیکھتے جائے. کردمن، کردمن مانا الائچی، کردمن. سنڈر، سنڈر مانا انگارا. فیول، ایندھن. بکیٹ، بالٹی. یوٹیسل، یوٹیسل مانا برتن. آگے کے الفاظ باقی تھے. سوسر، سوسر مانا تشتری، پلیٹ. پارک، پارک مانا کانٹا. فرائنگ پین، فرائنگ پین مانا کڑاہی. کیٹل مانا کیتلی. ڈو مانا گوندا ہوا آٹا. آگے کیا الفاظ ہے کچھ دیکھتے جائے اس کو. سپائی، سپائی مانا جاسوس، سپائی. پوائن، پوائن مانا چپڑاسی. ڈسپل، ڈسپل مانا چیلا، قاصد. قاصد کو بولتے جو کسی جگہ قصادت کا کام کرے. آئی کے الفاظ دیکھیے. بارلے مانا جو، مائز مانا جوار، مکئی. لوپ مانا چپاتی. ڈنر مانا چاشت کا کھانا، دوپہر کا. ساس مانا چٹنی. گرینز مانا چنے. بٹر ملک مانا لسی. پلس مانا دال. کرڈز مانا دہی. بریڈ مانا روٹی. وینیگر مانا سرکہ، سرکہ. سوپ مانا شوربہ، سوپ. ہونی مانا شہد. آگے ہے بٹر آئل مانا گھی. جیم مانا مربع. بٹر مانا مکھن. آگے ہے کورن، کورن مانا مکئی. وینسن مانا ہرن کا گوشت. گریو، گریوی مانا یخنی جو لوگ کھاتے ہیں. آگے کچھ الفاظ. لوس، لوس مانا جھونک. جو، جو جانور میں ہوتا ہے، انسان میں ہوتا ہے جو. آگے کرکٹ، کرکٹ کا الگ اسپیلنگ ہے. جینگر کو کہتے کرڑی.
آگے ہے وائٹ آنٹ. وائٹ آنٹ مانا دیمک. وائٹ اینٹ سفید چنٹی مانا دیمک. سلک وارم نسیم کا کیڑا, ریشم کا کیڑا, ریشم جو خاص ریشم. سلک وارم. بگ, بگ مانا کٹمل. چیمیلیون, چیمیلیون مانا گرگٹ. مسکیٹو مانا مچھر. اسپائڈر مانا مکڑی. آئے کچھ الفاظ ہے. آئی ووری, آئی ووری مانا ہاتھی کا دانت. انٹیمونی مانا سرما. بوریکس مانا سہاگا. لیڈ مانا سیسا. سٹیل مانا فولاد. ٹچ سٹون مانا کسوٹی. سیل پر مغناطیسی وغیرہ پڑے تھے. آگے ہے سا. سا مانا آرا, آری, اوزار, ٹولز اینڈ ویپنز. گن پاؤڈر مانا بارود. آگر مانا برما. اسپاڈ, بم وغیرہ یہ پڑے تھے. آگے پوٹیٹو مانا آلو. ایگ پلانٹ, بینگن کو کہتے ایگ پلانٹ. کیبیج مانا بند گوبی, کیبیج. لیڈیز فنگر مانا بھنڈی. سپینچ مانا پالک, سپینچ.